سبا أني بجيب سبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبي الله تعالى تنوك وليمنه كنيني مسابالة في أكمل صوابا من فتا ونكتا ونغني تبال جلنا أمبي كشيني نما تمانيني ألا في أكو شروع كجونا منديكا جومي كداي كتمدام فم بلا جلنكا نودي توقع بالقاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي نوني سلا كشين كلم بي الله تعالى بسري كان شيطان نمبرا يانغا ولا نبي نيونا ني ألا صنا ambe sura min kono o ye Allah Taala ye sura min togoda ka cidew ni nabi nyumona fo togo werela ala ye sura min togoda nabi nyumona nabi fama ko suratul anbiya kun nabi nyumon ko fo sura ambe o sura kono aya bi kononton ani duru Allah Taala ko togodi ako wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un ka haram yalimbe dugu kan ale Allah Taala ye dugu min halaki ka ye ko dugu dunge nunu ko tesigi ale Allah Taala ya haramiya dugu kan dugu fɛn fɛn be ka Allah Taala ya halaki ni dugu dunge o yere kun tonyoke namba fama ko kafiru kundo o dugu mamunu be kale Allah Taala ye dugu ni halaki na kono mai kadaka na Allah Taala ko ala qaryatin aw 'ir min bela jereme adamaden de yira aye dugu nyininka walma aye sere kulu nyininka sadar'ir ire sere jama kulu yi o sere adamaden bi yele limi ke nyame o chaman sanfu namba fama ko komba o nyame chaman farali nyogonka abe fodi marbukan na ko ir Allah Taala ko Qur'ane kono suratu Yusuf la Yusuf abanma nunu nenka wati mina no tara chifo ufai nuko fama ko ka onyame nunu nyininka beba do ko dati nyame kun ka kuma mamunu kumi nyame sanfe kuma la nyini odi ni madan ka kuma kana nyame sanfe yele baw ipolu nyininka no suranyi tien fo walma na nyegalonti kuma la nyini ni o kuma kelempe de flani ni masaba Allah Taala bo fo anyi wa haramun ala qaryatin ale ala ya haramiyat duguka dugu da mate dugu donge udodo ni aya ni tafsiri chaman bala anga tafsiri kel waraba dobe no ya Abdullah ibn Abbasi ako haramun fola aya ni kono alla yini fen jumai ay wajib wa wajibun ala qaryatin Allah Taala ya wajibiyat dugu kono mauka ay ala ahli qaryatin
dugu kono maw kale Allah ta'ala ya wajibiya o dugu dunkew ka ye o dugu kono manunu usalin kofe ku te sigin kana dugu kolo sanfɛ tuguni no ye ɲɛ kale Allah ta'ala ya haramiya o kati ka ye ka fɔ sali aw taara kiyama kaw ka tila ka sigin tuguni kana diɲɛna kale Allah ta'ala yo haramiya ka da ka lamun filɛ dɔni dunke caman ye lanin kɛ zayida de o kɔrɔ aya nin bɛ se ka kalan hali ni lanin t'a la annahum yarji'un ka ye ka fɔ k'u bɛ segin tuguni ka taa diɲɛna i n'a fɔ la uqsim bi hadha albalad n'a y'i diya i b'a fɔ ko uqsim bi hadha albalad lamun filɛ lani farala kan de a bɛ f'a ma ko zayida o bɛ arabukan na ka na ni layi ka sɔrɔ kuma dɔ la i ka kuma laɲini tɛ ko ayi ina famba Aishatu ya fa Bukhari la cogo min a ko la wallahi ma massati yaddu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yadda imra'atin qat kabi kale alala o kale li foto la Aishatu illa di fo abi kale alala ala kira tige ma deli ka da wali muso tige kono abada an ba Aishatu ketola ko kuma fo ay la di fo folo nga la korote ya ko ay la koro ye farankande kalelini ka o la mun fana filani ni fana farankande annahum yarji'un ka ye ka fo mamunu be ko halakira ku kayira kun tonyo fe Allah ta'ala ko ale ya wajibi ya yere ka o mamunu sara ko halaki ka shite sigin kana ginya kono tubali kuma bamananga yini ndi wala sai kafa kadaka qur'ane arabukan ani on de gembe arabukan mun nakelente kuma dolla namma yelema kablanka arabukan donzal kuma ni korobi griya e refanam wari kama Allah ba fa wa haramun ali alaya wajibiya on be arabukan mimme ode haramun korode ka ballen wonna na do anga bamananga hal ni bamananga tene haramun fo be ba do e kala yini muyi ni ko haramun ka ba be ba fo e ka kuma la yini ni ballen do ati be abada na qur'ane kono haramun vlen o korote ka ballendu doni dunke do ka tafsirila haramun koro ya ka wajibi yara wa haramun ale ala ya ke wajibi ala qaryatin dugu kono mawka dugu yere tede dugu sigi baw no ye mamunu ye yere kuntonyoke ahalaknaha nale ala yo tigila maw halaki annahum kafoko dugu dunke la yarji'un kolu te sigin tuguni kana nyana ya ala kilen ko fek wax alaki ku te sigin kana ya wal manayija annahum la yarji'un ka ye koni dugu kono mamunu halakira ku te sigin kata kiyama otalo ambora ya ambe sigin kata kafiri bana chugo chugo ambaye kafabita an yara ko bamananga na ko sheba te dugu tala tasoro mishi na yi banku mado ka tita fonon farala nyo ka kasiri ka kantigay ka sugo bla kan polife ko no kata nay angani sheyi pegu pogo kale tita ay femboa abata duro ka sulu akunga kata nay kada ka le balite dugu tagala kuma bamananga yini ni o koroni kafir munum vlen nu bane lu kiyamatala ala ko ko wajibi bleno ka bele jele mesegin kana kada ka wodi bo kunna ka foko te segi ala ko ko be segi kuma yini de wa haramun ala qaryatin kale alayye aw wajibi yadugu kono mawka ahlaknaha ale alayye dugumi halaki no ye kafiru yi annahum la yarji'un ka foko te segin kana nyena tuguni o bana aw sara aw tarakiyama ka sigi aw ko kana nyena ko kuma taala na حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج كفون يأجوج ومأجوج كبلان دايلة برير من باني يأجوج ومأجوج نونجي ala ko ambe toni nchogola ko fonale Allah taala yo barriere kare ka boy wahum kasro yajujun majuju min kulli hadabin tintin kelin besanfe yansilun ubugu fushi kadigi obe bo tintin sanfe tinti koro akelema ina fokulu inyaba la yoro jana yajujun majuju ambu yetendoro baka yele kulu sanfe obe klaka jigi ante fa o kajigi anka ko bele jele me klaka jigi anka yajuju majuj adama dewndo o boran fa adama hanno suran dan tugo tikkilen kuma dola kada ka lube jeti folo moko de kada ka numbe karni ibrahim kawati zal qarnain suratu kafil antemeral ale tara suran mamunum be nu kumbe kle batola
na tarafun yana kafoni tibato fona kara alai awati ya soro ya jojo no majojo be dugukolo sanfela ala ka jomba mun fene kumbe kile bin wo bin ibe ta soro ya jojo no majojo kumbe bo ukanga ma hakemi fa ubo fa ukanga ma hakemi tonyo ubo tonyo obe klaka boli kata turuni zalqarnaini yele dugula manu de demenyini afe na sera ka balando ke uluni ya jujun ma jujuce kadaka zulqarnain Allah ta'ala ka jomba ya jujun ma juju be bokulu wumi kono zulqarnain re de menyini ni manu no fe akwa bina ni nege monyo ani nege bari ambolu do nege baru ni nyonce ka tasma bla dugumalala abe tasma ni fiye foni tasma nyagara abe nege monyo ani nege bari mine nyogona no kara ya jujun ma juju be to wo ko fe utise ka balani kare ka tigi awka otuma zal qarnaini ni ferem min fo ni ne gara fele Allah taala e barka do la yini ani ferem mina ni manu nombol o ya jujun ma juju be dinga min ko fe wal mo be kulu min ko fe ni zal qarnaini ni mawye ni baraka ka damno kuma fo sisa hatta bi ubo dinga de ko fela mais anta do kogo mindo wanta do dinga mi refene kadaka dinya kono bere jire kala halaf mais ambi wati mina machine ya masiriya ka fogo ya jujunu ma juju fleni yoro de la machine ya masiriya abe ni be bada maden ka doniya na gashide yara Allah taala ko ka be abe kiran na len fene ka be abe jiyan labam wati fene ya jujunu ma juju be bo me obina bo jamana yoro jumena Allahu a'lam ron ku nyamme ka fo ko jami be shin na ba ceci ka do fo mongoli kono a kilomètre fo kilométre ba saba nyona la ko yere kundama ko ni ka jam ko sobe ka ye ka fo ko fe ko ya jujun ma juju de be alors que ko jobo donen a joro yoro mi fena na o donen o ko fe fene dugu de be wa kuluti ko wo do be ko ya jujun ma juju be kada kana da madin de sera fen dola fika fen wala de nyini ka bla nola ma kane ka de sey nyel o bayira ka fanyir la nyini fen fo ya jujun ma juju ko tenishi wa me kuma chama fena me ya jujun ma juju ko la madallo kena masural anni hadisa bala ma mai hadisa kena mana sai baye ka ko ya jujun ma juju ku klo faraka boni samatai ko brifini ko yere tutala nu yuda ku bu klo farade fense uka ko ke brifini ni kuma bela jeren fora anya ye ka fu bada madde mine ka nyimi ina fambanga buru fene dunjugo mununa ni kuma fenfe folin fle amma ta yoro jonjonyi ni kuma la mamun ko ni do danti me maw o be danti ma da madin kan ni fagadi chamani ni ada madin to nyori chamani o be kulu do kofe me kulu yoro min do Allahu a'lam o ka boni wati be beni isa di dugu kolo samfela isa ka jiginin te ka be dajali doron fagaw hali isa de beni mamun fana fa dajali ko na abo kele ala be sedda ma be se ka dajali fa me ya jujun ma jujo jama ka ja ere ka Allah je kabni nun ka wati nun be din sorola o be din sorola o jama ba de be kraka di sado be Tirmizi bin ana alayhi salam ko dongo do ya jujun ma juju unu deum beta zulqarnaini balam min glan anu ni nyonje o beta ka balani kasi fona totoro doni ubu kanto nyoko ma anka segin katan lafiya ni dugu jera sini amina kunguru ni boala wala sanka jigi dugu kolo sanfe mo nu ya blakatu da ya ni dugu ka je ala be klaka balani noro anola ka keina fo mafushi boala ka damna wati fo bi dongo du bi barala utitanya utisegi fo dominani ala sono ka balani kari nu ya kari o be soro ka jigi anka ala kambo dema koni mamu be totinti hatta fo idha futiyat yajuj wa majuj ko foni yajuj ni majuj ube yoro mina foni o yoro nana dael wa hum min kulli hadabin kasura kilin be baka bo tintin do kofe yansilun abaka poyi ka fushi ka bo tintin do san pedro kasinkana akere ko mitiginya wo walma dugumene wo ni ucara samye donda ere jole nyana dugumene hakemi be bo wo kono nana kacha tiginya hakemi be bo wo kono nana akacha ya juju ma juju fana be botini ambu botola di bibo kasinga jiga adama de onkanti ka fraisa ka deme kani Allah taala yoroi wode be se ya juju ma juju la ne kiyama kodi ala ko kiyama do ere ni ke kiyama kenede nga chama be mun ka kiyama tamashin kadaka kiyama tamashin bilibili ba shegi min fora ala krafe sallallahu alaihi wasallam ya juju ma juju ka boliba ala ko foni ya juju ma juju ni daileli na ko dala se do ya ke kaburu daileli redi kaburu bina ci kabu dala ka bele jelen bi bo kana kiyama kenek
na kero yo tike kabako bay pasko be kambela kaburu be dayle ka bombela mbebe nyo soro kiyama kenek na kuma chamana nimbeke jinye dayle li ka kulu dayle ka bu dala abela jirin kana nyogon soro keneka yani isaka alawili ka halaki jigini manu ka bela jirin fa na واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين واقترب الوعد الحق على كوكو تشين لا يرو كو سبتيرا والما تشين لا يرو كان كاسر نيرا o tiɲɛ layuru kan ye fɛn jumɛn ye o ye kiyama kɛnɛ ala ko k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ fana adamadenw ka pereseli t'a to a bɛ kɛ adamadenw ka kiyama ko nkalontigɛli t'a to fana ka ti kɛ ala ko nin dɔnniya tɛ fosi bolo fana kɛra ale ala ye mɛlɛkɛw t'a dɔn cidenw t'a dɔn nabiɲumanw t'a dɔn wa an yɛrɛ fɛ dɔnnikɛla caman ye dati fɔ kiyama kɔ la nka a si ta ma sabati an bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka jɔngala de fɔ ka ko segin ka taa ala ma ka da kan ta ala ko ka dɔnniya dogolen don an na wa tiɲɛ na dogolen don an na n'o tɛ e yɛrɛ ɲɛna e min ma kɔrɔ fɔlɔ i ye dati caman ma i tulo la ko diɲɛ bɛ wuli dɛ nka a ma wuli nin si la halisa a tɔnin bɛ yen halisa a tɔnin bɛ yen ala b'a yira an na dɔrɔn de aw ye dati fɛn fɛn fɔ nin si tɛ kiyama don min na aw kana perese e yɛrɛ mana sa kaba i ka kiyama jɔra o e bɛ perese buru fiyɛla yelen la mun na i bɛ perese buru nin yɛrɛ fɛnɛ mankan na i ka hɛrɛ fosi t'a la e yɛrɛ kan k'i sa don jɔrɔ ni e sara dɔrɔn i ka kiyama wulili de ala ko ko tiɲɛ layuru ka k'o surunyara walima o sabatira waqtaraba alwa'du alhaq ko tiɲɛ layuru ka k'a surunyara fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru maw ɲɛda bina curu ka ɲɛkisɛ bɔ a fara kɔnɔ k'a curu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ti kɛ hɛrɛ la o adamaden sirannen de i jatigɛlen de ɲɛkisɛ bɛ wolo k'a bɔ a fara kɔnɔ k'a jɔ panpara ni y'o ye dɔrɔn adamaden t'a yɛrɛ bolo ni y'o ye dɔrɔn adamaden ka adamadenya tilatɔla don a la fɛn dɔ y'i sɔrɔ e yɛrɛ seko tɛ fɛn min na se k'i yɛrɛ maîtriser tuguni wa a bɛɛ bɛ kɛ fɛn jumɛn na fɛnɛ o ye jatigɛ ani jansira kɔnɔnafili bonya kojugu de ye ɲɛkisɛ a bɛ bɔ fara kɔnɔna na ala kan b'o de ma fa iza hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u kafiriyara olu ɲɛw de bɛna coro kiyama kɛnɛ nalen walima taamasiyɛnw yelen ka da ka o ka hɛrɛ si tɛ kiyama ko la u ma sɔn ka baara ɲuman kɛ wa u dalen kun t'a la fɛnɛ ko kiyama ko kun ye tiɲɛ ye n'o kɛra u bɛna mun de fɔ k'u ka kuma tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye ya waylana anw ka bɔnɛ anw ka masiba anw ka taciɲɛ n'an ka halaki qad kunna fi ghaflatin min hada ni kiyama ko min selen filɛ n'o ye layuruka ni sabatilen ye kan kun hakili t'a la an hakili kun bɔlen don a la an kun bɛ ɲinan dɔ la ka bɔ nin kiyama ko la o ɲinan ye fɛn jumɛn ye yɛrɛla ɲinan ka da ka adamaden ka ɲinan ani k'i yɛrɛla ɲinan kelen tɛ dɛ n'i y'i yɛrɛla ɲinan ala fɛnɛ b'i to yen nka n'i ɲinana ala bɛ yafa i ma i ma alakira ka hadisa bɛ yen sallallahu alaihi wasallam kala ye fɛn saba ta ka bɔ ale ka mantonw kan n'i ɲinana walima i filila walima i karabara an-nisyan wal khata wal istikrar i ɲinana i karabara walima i filila ni nin ye jɔn fɛn fɛn sɔrɔ ala bɛ yafa i ma i ka seli kɔnɔ a bɛ ten i ka sun kɔnɔ a bɛ ten i ka hiji kɔnɔ a bɛ ten alabato ni ɲinana kɔ i tɛ jurumu sɔrɔ hali seli farida ni ɲinana fo seli waati ka bɔ ka sɔrɔ i ma seli an t'a fɔ i kana seli tuguni dɛ i bɛ seli juru sara mɛ i tɛ jurumu sɔrɔ mɛ n'i y'a dabɔ a kama ka seli to yen i nimisara an b'a fɔ i ka seli kɛ nka o jurumu kelen fana i b'o ta fo n'i ye baara wɛrɛ kɛ mun bɛ jurumu ni yafa ka bɔ yen i n'a fɔ maa minnu b'u t'u yɛrɛ ka baara la seli waati bɛ don a bɛ bɔ u tɛ seli a waati la fo ni seli waati bɔra an t'a fɔ i kana seli i bɛ seli juru sara ka d'a kan i ye silamɛ ye mɛ waati min tɛmɛra e tɛ se k'o juru sara o waati min tɛmɛra ka sɔrɔ i ma baara bila k'a seli a waati la an b'a ye o waati tɛmɛli jurumu i b'o fana sɔrɔ o de kama ɲinan bɛ yen ani yɛrɛla ɲinan ni maa minnu ye yɛrɛla ɲinan de kɛ u b'u yɛrɛ jalakiya la ya waylana anw ka bɔnɛ an ka halaki n'an ka taciɲɛ qad kunna fi ghaflatin min hada an kun bɛ yɛrɛla ɲinana ka bɔ nin layuru kan sabatili la parce que kiyama ko fɔra an ye an banna an ma de o ye yɛrɛla ɲinan ye o tuma o yɛrɛla ɲinan masiba ko de selen filɛ anw ma bal o yɛrɛ yɛrɛla ɲinan yɛrɛ tɛ dɛ kunna zalimin kan kun ye yɛrɛ kuntɔɲɔba ye a bɔra ale de da o a kuma fila bɛɛ lajɛlen ase ala ko i k'a kɛ i ban a to i ma sɔn fɛnɛ e lajaba yele e ka nimisa b'o lajaba baliya
ikan nimisata to fene kala be ya fayin baraka ma di sabi ala kiraba fa sallallahu alaihi wasallam inna allaha yaqbal tawbata abd ma lam yugharqir kala be jonka tubi mine madamani jon ni mase akan gonon ni sere kan gonon na kaba kanada la ilaha illallah folima han ye qur'ane jigi ala kasrata kada ka fori ka ke kuma mi maswa enyete firawna la nota kunya la kilimantiya sabati ya nisa ka samu firawna ma fa ab totola jila nyadale meleke ka ngafina ko konson ndara masala banisra la kaw yaira ko musami be veneson e ala ko ko sisa kaso e gumbana imurutira kun e bire bina foti sona inyadale ko fe seya ka ki sona Allah taala ko ti ka bada ale ala bi farkulo kishi ngainin ko no be do jahannama na sogoma ni wula o bayira frawna ka tubi na fatala parce que nyadale ko de seya ka turla ka fo ka be tubi o ti frawna damai mawo mabe ni yalla digala kasrata a farai ka tubi ibanam enyadale seya ka kaba o tubi be chogoti hatta alikira b'a fɔ sarakati bondala kaw kana sarakati ko a kana salaya kaw banka saraka bɔ kuma na ko fɔnaw dɔ la kelen ni saya nana kuma min i b'a fɔ a ye nin di karisa ma a ye nin di karisa ma a ye nin di karisa ma ko k'a sɔrɔ e y'o fɔ e m'o fɔ o dilen don karisa ma kaban e ka kuma ti nafa ɲɛ o e dalen i ka saya dilan kan i seko b'i ka nafolo la yɔrɔ saba bɛ yen n'adamaden sera yen kaba i seko t'i ka nafolo bɛɛ la tuguni ni sera kɛlɛ kɛnɛ ka fi mizanil ma'araka i sera yen hali ni ko a ye n ka nafolo bɛɛ kɛ tan sariya b'a fɔ ko ayi i ka nafolo bɛ tila saba ye sabanan i ye mun fɔ n'o kura o kɔnɔ o don n'a ma ko a kɔnɔ a ti bɔ a la a filanan ni muso kɔnɔbara ye kalo 6 sɔrɔ kaban yan'a ka taa jigin n'a ko a ye n ka nafolo bɛɛ kɛ tan an b'a fɔ an y'i ka kuma min a fana ka nafolo bɛ tila saba ye sabanan a ye wasiya min di n'a ma bɔ a ka jiginni na an b'a fɔ o la ko a ye wasiya min kɛ an bɛ baara kɛ n'a ye mais a sulusu wari bɛɛ bɛ tila saba ye sabanan an bɛ dɔ bɔ de la o de bɛ k'a ka wasiya ye a sabanan e yɛrɛ dalen bɛ banabaatɔ dilan kan waati min yɔrɔ di cɛ n'i banana cogo dɔ la n'i ye muso furusa sariya ta jate furusa ye i banalen b'a dali i muso bɛ fɛn di la i ka o nana digi la cogo do i sina k'a fɔ ten y'i bila alors que o bana kelen de i fatora la sariya b'a fɔ a y'o mun fɔ muso b'a ka filiasigi kɛ o kɔfɛ ni tiɲɛ tila waati sera a bɛ dɔ di muso ma ale ye furusa ko kuma min fɔ a ti taa ye ka da k'a ye furusa k'a to la ala min na sariya t'a jate o b'a yira adamaden seko t'i ka décision na kuma bɛɛ yɔrɔ dɔw de bɛ yen i bɛ se ka décision ta ye nka n'i sera yɔrɔ dɔ la kaba an b'a fɔ k'i seko si t'i ka décision o bɛ cogo min na n'i ma sɔn ka tubi f'i ɲɛ dalen kɔfɛ saya kan e ka sɔrɔ k'a fɔ k'i sɔnna ala ye ala b'a fɔ k'a ka sira si t'i ka tubi la kafiru filaw de ɲɔgɔnna kamana gan kɔnɔ waqtaraba alwa'du alhaq ala ko ko tiɲɛ layuruka ko sera walima o sabatira fa iza hiya shakhisatu absaru alladhina kafaru ma minnu bɛ yen k'u kafiriyara k'u ɲɛw banbana k'u ɲɛw coro ka ɲɛ coro hali ɲɛkisɛ ti kɔmi tuguni ka da ka u sirannen munna ka da ka u ye baara jugu min kɛ a bɛɛ lajɛlen hakili sera o de ma ya waylana anw ka bɔnɛ anw ka taciɲɛ an ka masiba qad kunna fi ghaflatin min hada an kun bɛ yɛrɛ kun ɲinana ni kiyama koɲɛ sabatili la a fɔra n ye dɛ ma an y'an yɛrɛ la ɲina ka tila k'a to yen bal kunna zalimin ko nin si yɛrɛ tɛ anw kɛra yɛrɛ kuntɔɲɔba ye saya selen filɛ anw ma ka sɔrɔ an ma tuubi anw ta yɔrɔ kɔni dɔnna nin ye kafiri ka nimisa kuma ye na إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم أو كافر منفلين وما تعبدون أنه بك فمن بطو من دون الله ألا تنانا حصب جهنم أو يجهنم بلودي من الحصاد أو يجهنم بلكسودي والما أو يجهنم لغيري حتى أبو جهنم أبسيك كوفني جهنم لغو والما أو يجهنم بلودي أبي توا كنونان أنتم لها واردون أو بدي دومباي وجهنم كنونان كافري أنا كبتو فم ببي نوصر جهنم كنونان ni aya ni foli kafru farala nyonka ka ala kira jabi aya min bedaninga Allah taala bino de jabi damal ala kira yi kanto ma sallallahu alaihi wasallam aw anaw baka fenwo fen batu ka bela jele jahannama bele o koraw kafiru be do tasmana aw yebatu fem min fena batu ka be do tasmana hatta la ba foli min kana qur'ana kono nan ka fo ko jahannama dadun logoy adam maddi
kani faradi waquduha an-nas wal hijara adama deni farad don ngala do ba fo ko fara betede ko fara kuru mun fene lesera ko lu bato ko ala bolu de fili jahannama kono na akara wole sa akara fara were yow be ba don ka fo Allah ta'ala be fembla jahannama kono mun ka green katimoka imbe se jahannama e tapode adobe etaji de do mama ele sanfede ay etaji be dugu jugoro de kaci arjina etaji de be sanfela la kayele me jahannama etaji abe dugu jugoro la de kata ay etaji rebe walma na yiji alewere wole ko kolo a kolombe nyogon kono de kajigi nga kono rebe la dugumata kafiri sugu mimbe o munafiki ma min be sel islam o fa be sun islam o fa be ta hijila ma biskunti islamiyya kafiri fin boka di jahannama kono katima aleka salere ta kara ko jeni ko goya ni kongo soay ko goya ina fay ba metale na cigon itara ke be jege mine jege sugu do be ko kongo ibe ta soro gele do bala ni ma mine cigon nya dro abi so fonne be karila itara ma jege soro ye kongo kele min fene soro fene ya a gereke ki so ka klaka boy bolo tuguni katajila ko majja kongo ni kele min soro lo fene tara o de ko goya ani kongo soay eta yode o koray fenjume makani islamo yi makani kafiru yi munafiki tabulo flen la ilaha illa wala ilaha illa munafikiyati bana min kadide na jugo bila ikijije ikana sakatu ila ikala dili kabwal ni nyona o koro kafiru anu baka fenwo fen batu min dunillah ala tanana ala ko ka beye jahannama logodi ka jahannama meneni ay walma beye jahannama belede muslim na nani hadisa do isa ba usigle do no barla kam man kam bado me fasami'u wajabatan kuyi man kam bado me o madile kam man ganyo onam o madile kam saba pesrana abe mauta ko ala krama ni man ganju mai ala kra ko man gani yaw bo chokolade alayhi salam ko ala krama ansrana ala kra ko ni ya sambi wolum vladi ala ye gama kurun do de fili jahannama kolon kono sambi wolum vla abaka jigi akuma se jahannama kolon duna ko sisan da asera ase manga mimbora ala ye awla mewde lata gaba kurun fili jahannama kolon kono sambi wolum vla bisra la kata sambi wolum vla amase o ye kolon sugu dme rambe fencha ma geometry do me malla no kolon geometry namo do de anto do abada parce que anga kolomi ka duni kolom bey me gaba kurun fila kono ati militi gelen ngesra yoron gelen do asira me gaba kurun ka sambi wolum fila boli o kolon métrage jolit kwada madeni jina be kew kono foko kolon fene fada kada ka baramu manya abeta nyon soroy ifene kara jahannama faradoy ikara jahannama logodoy ala kambo dem aw mun flen innakum wa ma ta'buduna min dunillah aw mun flen naw baka femun batu ala tanana hasabu jahannam aw ye jahannama belawdi wal ma logo antum laha waridun aw belajele yedum bayi o jahannama konona na لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لو كان هؤلاء آلهة ألا من فلو بلو نوبكو بطو يري منون فرو كل نصر ألا يري دو إن فاو بكو بطو تشغمين كدمين نوفي ina faw jigi dalembu ka cogomi kono asro ka ala ya sabatilen ma waraduha ko kunte do jahannama kono de ala te se jahannama kono na ma de me wona ka ala be baga fili jahannama kono o koro e fenju may haklima ala yama dafani na de no ta ala de bella jabalike me ala yere kala jaba ala yere man ala jaba o bayira ko jiyen mandi o kiyama fanatiso amme kawka ala nun ka ala yama sabati o de kama ala anabatu ba ala bayu befli jahannama kono na ala ko nosro ala yere mundo ma waraduha ko kunte fili jahannama kono na de wa kullun fiha khalidun na ala fon fen be ani aw fen be ka be dume jahannama kono na ala ani munu nyi ala nunu batu ala galuna mamunu be anabatu ba ka be fili jahannama ko ala mademi sona alika batu o be fili jahannama kono batu ba be fili jahannama kono abeti yirimani min batu o be fili jahannama kono batu ba be fili jahannama kono na aw ye fen batu na jara fen masnai kuma yere ni de na jara
ase fendo be bato ka sura ayata kalama majaye ina fa sangolo bato babe du ko bato babe meleke utabe kafiri do be ko Abdullah ibn Zaba alenna nakabe dalu jo ala kra kanini ndey sallallahu alaihi wasallam ala kelen ka fo aw anaw kabato fen aw be jahannama logo yi aw be be duma kono aw be to kono abe kla ka duma kono nan aw baka ala munum batu kono soro alaw yere ma waraduha hukunte do jahannama kono kuma te ka dume wa kullun fiha khalidun ka kilin bebe dume jahannama kono ashite bo aw ni aw kabato fembe la jeri aha lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un lahum fiha zafir ni manunu walma ni bato baw anu ye femi bato lahum fiha zafir kum man kam bado buye jahannama kono nan zafir akelema ina fo prenga jahannama kono dem fille jahannama kono tasma ka jeni fabe pre yoro fendo be ko pre iba yi bagan nun Allah ni sisan dem senu bu ako kalamati na iba yi folo fendo kumbe ko pre ay reso ko kumbe dungoy bu kumba mine ka bla tasma na ka jeni ka kla ka nyimi o pre nun jelide fenyana mamin do ale rebi bunya ni fendo jelide akele be ko mi kunna nyimi be chugom ni ya kono fale ndoro jelide wa ko prem fene be ti abi glum mishila wal masaga wal mawulu yere ibayi wulu dela abu jelimi kwa mi kami ado kono bi fajela fabe buran yerem abe o prem ni ya ta ka fli tasmana afru manga ngibo meke babla tasmana ra be chichi be popo fo katafi o popo kami nunde zafiru yi wa adama den fene klolemba parce que kira ko alayhi salatu wassalam ibe kafiri don na toye kiyama keneka ka kono bara dama bonya be ke ko mi sodengele be chugo mi ko ye kono bara dama de ala rebe chugoti yoro do nyin kene be ina fo uhudi kulu ado kam ngunu kloni nyonche o ye kono ka san jaman pani parce que tasmati fere fen fitini mo ala be kafiri bonya ka nyi bonya ka far kolo bonya ko fe kamne kafiri jahannama kono ma o bele ba klolen ba file jahannama kono ni tasma donal a kono bara be chili mun ke po ana Allah taala be kla ka kono gla tuguni kabla nola o be mangam ba mun fo ala kambo de mako zafir lahum fiha zafir ko mangam babu no wal ma jahannama kono de nyere be kule kaminke o fana be ka ka zafiru falika shiga yoro imma dabba be ka shiga ko ni me marala ni fen ka shiga bi toro ka me falita kan ale kashikan mandiyo falibe barika kashikan minke o zafiri walma nakla todo kashikan abe kashika geleni min bo akono o be ke zafiru ye folo be ke shahiqo yi o man kanche jugu bani ko de be jahannama kono dewna jahannama kono ala kambo dema lahum fiha zafir kum man kanche jugu babu la jahannama kono wa hum fiha la yasmaun ko yira dama be nyon ka jahannama na ku klote fushila do ku klote fushilati dore alati so arjina kono dew manga o klo ka do ala wal ma Allah taala rebi kuma mi fa ka jonyuma ma ko alati so klo ka do ala no to were dama ni nyogon jalagi ku klo bala me here kuma ka ke ka do alati so klo ka do de la kada ka datu bile no jahannama kono nan wa hum fiha la yasmaun ko be tasma kono klote fushila na إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ألكم مامن بي نيما يعني حير كونا أو مامن ما كبالي ألا يرى الحسنى حير نيما walma kunanjiya o kona mamunun bolo kabale Allah taala yoro ulaik o mamunun vle walma o jonyuma munun vle anha kabo jahannama yoro la mubadun ku yoro makaja o koro lute do tasma kono yoro makajan kabo tasma ni aya do de kuma kan jabile aya mi fora ka kwanye Allah taala kele ka jigala kraka sallallahu alaihi wasallam innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun aw anaw baka femunum batu ala tanana kaw be jahannama logo walma belewi a bele jelen fene be klaka do jahannama kononan ni fora yorami kuroshu far kolum masika wala o kan klera kono magan kanu abbe far fagaruka
kadaka kuma min folen fle u yere ka hakili la ni kera tiyen olu sitina kishide olu baka latawni uzawni manataw batu na fara olu nu kabbato fembe be nyon soro jahannama na u donen fena u be duma kon ko koro ko kishi shito olu kureshoyi olu do sonen do ka alay olu ka ala bato no kishi fu ka ala bato ko do jahannama tiena mabbe kureshu ma be fari fagara ina foni sheshu jila ka alabo abetorat usigile min torat chedo den nana fene kafiri bay atwa ko ibn Zab'a Abdullah ibn Zab'a aladen nana e magan ka wonyini ka kera chogoti ba ma ko Muhammad e kuma do fobi nyana kuma ni de ambe kala bu kari kuma ni ambe la jilen fare fara e kay mun fo ka ko on nan galo amba gala fenfe bat kam bebe do jahannama kono wanti bo kam bebe do ma kono nan e kay ni ne fo ko na ko abse ka wole kana ka segi kuma ni kan ne renya na ko bashita la amse ka wole ko na segi na kuma ni kan ba jabi kuma la abi ka bela jilen na tidu ga ushila wa tara la kira wale sallallahu alaihi wasallam kuma gan kafiru ko kuma ko bilan ni ngali dol ala kiram na alayhi salatu wassalam Abdullah ibn Zab'ar ko ngam mo ko kiyeni ne kuma ko an anambe fon fem batu am bebe do jahannama kono kanti bo yala an de nan gabbato fen do wa walma fen wo fen batu na lo batu ba bede imani ni ngali foto yo ni ngali do be na kari kun fana la yikuna jihada na teti ta fani na fashi do yira etado ibe tawro jume etado ibina na tugo jume na etado ya la hala be wala gama karamo do ko ma sugo sugo mana ke krefe ko dondo ko na fabala mo go sugo na kere krefe ko dondo ko na fabala e kana presse kan na fabina karamo bado be dondo do tara nyini ka koni mo go be nyon susula man kam min be bok yala man kan min be bok kulunde la won ma be bok kulungala la imana yini ngali esigile no ke karamo ni yini ngali sugo fene kan ebe nyo susula manga mi mbaga bo kolonde be mangani bo won ma kolongala kaba ko te eba jabi jogo parce que ni fula be be mangambo mais ale ko fo kelende ka don jume di baka mangambo ase do kan yini ngali te nta don ki yini ngai de yini ngali be da bo koroboli de kam e ka dese doro fato do bale krefa be to ko lando wati be abala je o sigile ma krefa fato ke klobe kumana kuma ngami be bo abe bo kolon la wal ma kolongala ama jabe kere afene borani bere ko golen doy mun nana nyini galla e bere wala che kulera akom mangami bore da sisa o bora ede da wal ma bora bere de da o kera ro kera mo kera la fiara korom mo mana ke chogo na fado bi la eno tan ndo be jabi chogo di mata do be no jabi chogo ni ndadu Abdullah ibn Zab'a a fait des questions posées à la Krakow sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui sont des pièges. A quoi yala? On de baka femme bateau, on de nanga bateau femme d'amadoa, on ma femme femme batora, au femme masnana bateau baoudou. À la Krakow jabi ke kirinda alayhi salam. A quoi femme batora à la tanana, au femme masnana bateau baou, kulu bede bedo jahanaman. E kono do ere ko jayi sani chrétien bebe jahannama kono ase chrétien ye isa bato ko isa ya lay o koro isa be tasmana chrétien be yahudiya ye uzairi bato ko ala o koro yahudiya be tasmana uzairi be an yere fe makaya ma do ye melekaw fana bato o koro melekaw na bato bawo bebe tasmana kono e makay ni ngale ayeni foyoromi magan ko boku bi nyogon ka ke yele kafaku sera ala kira sallallahu alaihi wasallam parce que ala kira yere de koti fenwo fem batura o batuba ni femi batura fe ka bebe tasman e no do koro yahudan no ka batuba o ye femi batu chrétien o ye femi batu ani chrétien melekew ani femu no batu ka bebe tasman kono nan ala kira jolen to alayhi salam ala yini ayati jiga ala kira ka kafuyi innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun femunu bey ale alaka jonna nale alaka here konu maka koro kolu yoro ka janka bo tasuma kono donim o koro isa alaka here kono isa kaw isa ti do tasuma na de isa ma fo chrétien chi ku ka le mine ka ke alay isa ma yahudiya fene shite ko dallu bi bolo ko musa ibla srawere ka muta ala batu sray meleke shite mala meleke batu ba shite ko meleke ya fi ki ka ale batu
okoro wera de tuguru ko e ku batu ku ke alai noto masra irawla bada ka fo ka ku batu ku ke alai basra ma irawla utma be tin Allah taala ni ci gala kira ka alayhi salam ka ala kira Allah ko innal ladina sabaqat lahum minnal husna mamun bay wal malaka jomba munum bay kale alaka here ko nawka ulaik o jomba munum fle anha ka bo jahannama mubadun yoro makaja okoro yoro kajjan ka bo jahannama ko no donima aw makan kafiru anaw kallata ni uzani manata ulu de be do tasuna kono isa teddo uzairi teddo melekaw fanatidu Allah ta'ala de jabi ke alakran no Allah sallallahu alaihi wasallam na لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها نما منفل نوي ألك جنبوي كجهنا ممن كان فتيني حسيس حسيسي من كان فتيني ni muso ye buguli do akulo la kuma do ibe tasoro buguli nege fando be ubi maka nyogona manga fitinin abe muso yere min kulo la kuma do la nale yere min kulo ma ka ka hakli sigi afe areta do kaka buguli baka mangam e kuma te mi yere te buguli yere do mbayi ere kloto manga yere won nege ubi manga fitinin min bo o de hasisi manga na fitini kwale alakani jombo klote don jahannama mangana fitini nina kuma te jahannama mangambam zafiru be awdela shahiqu be awdela me alakani jombo o klote don mangana fitini na o koroni shitna do jahannama konona iya me yim mangana re me sira jahannama konode ka shitina do ashiklotna do jahannama kono wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun o niu ye fenwo fenkan ka bebu ye arjine kono wa dumele mba kono ثم فنجريني الله تعالى كبديم وهم في مشتهت أنفسهم إني ثم فنكم على نكني إكان بلا نسوكنا بيه نسوكو كديما بيه نيردين كديما نبيه هل كتاب نواني كالبني بيلا جلي دكور أو يه أرجينا كوننا yoro ibame dongi dala doda kangam baro tikiya mangan sumu tikiya baro ti jahannama de kono sumu ti jahannama de kono note baro be arjine nay a chama yere e nga be nyon sura arjina do kono arjina sodo be abi nyon sura alaw no mawbe wuli kuma do ko be tabo ala ka cide parce que luni kirama nyon sura arjina so kele ngono ali sala o bayina ala fe ko be fe kata ala kira ziyara ali sala ameta bo gasrigi ziyara ameta umaru ziyara ala be sira do mo be tani bele jere ziyara parce que no ma nyogo nyena kiyama kene ka ko usulen do fane e reta do ibe klawa itikla ikelen ki re arjina kono iba fore ki be tamu ziyara e fengadi katmoka ni tara ziyara la ibisi kala jadda ma ngobi kuma pati baroye halar jine kono deum bañi ni ala fe ku teri munu ku me nyena no bana nu do na jahannama ala mesi ku yewo o yoro bela ala be hijabu bo ni jahannama ci o teri munu be a jahannama kono ko yirula o be kuma o kulobe nyon kuma kan yere e kuma ta munu be arjina yere kono dama tuma baro be fone mado arjina kono nten be abeta bo nyon ziyaral hali de min be ka fokini fama be arjina so kelen gono akadi ni faka nyonye ikabara ma faka barabo ala bi korota ki be ifaka soma au be ka to nyon kay ni bebe ke nini muso donani dew kuma do lala bo be lejile fara nyon ka arjina ko abeto ya be jine baro yere bo abe ba arjina so kelen kono na ni be here kuma Allah tirma o be nyon soro yere abaw ka baro misiri kono mo be nyon soro abaw ka baro ke ni be lejile be ba yere baro be sumu be yala be bara be no kadi no ta ala be bara boy kale ngaw bela do ba fori ala ko me ko fen kadani ne be fe kani bara dike Allah taala be boy no che ibo bara ke wala sey ni si kawasa no ta ala ya beta ka boy kaw me ko modi kadi ya le dunyo foyi kabi boy no bara che ore kama Allah taala ko nunti jahannama man kamme fen kadu ye argine kono ale ala bo bedu ma kasru bedu ma kono boliti aha لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر كيما كان من كمبا كاتني مانون بو تشغلا اتو جاتي وي مانغان جوماي بورو فيل لبا من بكه ni bebe poi ka boy ka kaburu dinga kono
o buru mankan be boni mankan minye ala ka jomba nunu ka mankan tu soro nata buru mi me fiya mankan ko dando de ere ka ala jemmele ke ka buru fiye ko kili be kasa buru fiye ko kili be ka wuli o ye mankan ene fen juma be jinya kono ko na mankan boro dugu do la ko jinya be ba me nyofa o fembe ya o te abada me kiyama a wulili buru fiye be ba me nyofa o de kama bebe sa nyofa namina wuli fene be ba me nyofa o de kama bebe wuli o wulili min filɛ ni maaw jaabi tigɛ i bi kafiru yɛrɛ ɲɛti sabati furuko kɔnɔ o t'a dɔn o bɛna taa yɔrɔ min ko ala ka jɔnbaw bɛ kisi ka bɔ nin don mankanba ma ani nin don jatigɛba k'u bɛ kisi ka bɔ ma wa tatalaqahumul malaika ko mɛlɛkɛw b'u natɔla kunbɛn nin ka di dɛ nin jamana wɛrɛ ɲɛmaa bɛ ka bɔ a ka jamana na ka na aw ka jamana kan aw ka jamana président de bɛ bɔ a bɛ t'o jamana ɲɛmaa kunbɛn ale bɛ t'o kunbɛn a yɛrɛ bɛ nisɔndiya parce que ale yɛrɛ bolo maa min bɛ jamanaden bɛɛ ni sancɛ o ye nin de ye o yɛrɛ nana n kunbɛn alhamdulillah a yɛrɛ bɛ nisɔndiya kosɛbɛ wa kiyama kɛnɛ kan ko mɛlɛkɛw fana bɛ taa ala ka jɔnɲumanw bɔtɔla de kunbɛn ka bɔ kaburu kɔnɔ kabini ba ka bɔ kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ k'i kunbɛn ka fɔ i kan kana yan de a y'aw jɔ yan kabini o yɔrɔ la e ni hakililasigi don ka fɔ ko a tuma dɔ la i bɛ fara jɔnɲumanw kan Allahumma rabbi ala kan ta bɔ ɲɔgɔn na ye bɔtɔ kaburu kɔnɔna na i ka baara jugu tonen mɛlɛkɛ ni busan jɔn b'i kunna walima ni jɔlɔkɔ bɛ yen k'i k'a bɛɛ ta kabini ma se ɲɛfɛ i t'a dɔn ko hɛrɛ tɛ yen kabini ma se i b'a dɔn ko hɛrɛ tɛ i ye misi min namara i ye ɲaamɛ min namara i ye dugukolo min namara i bɛ bɔ kaburu dingɛ kɔnɔ dɔrɔn i b'a tonen sɔrɔ i ɲɛ i b'a bɛɛ cɛ k'a da i kunna ka tila ka t'i jɔ n'a ye a dɔnni girin talen don san 50 i jɔlen don n'a ye i den t'i ye k'a b'i hinɛ minɛ k'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ i t'i muso hinɛ minɛ i t'i fa hinɛ minɛ bɛɛ bɛ ten o b'a yira k'a fɔ ko jɔnbaw olu kunbɛ cogo ani maa minnu bɛ yen k'u bɛna lajɛbaw kunbɛ cogo tɛ kelen ala kan b'o de ma wa tatalaqahumul malaika ko mɛlɛkɛw b'o kunbɛn haza yawmukum alladhi kuntum tu'adun nin de ye aw ka don ye don min n'aw kun bɛ ka layiru ɲɔgɔn ɲɛ la ni ala ko k'aw ka sabali k'aw to diɲɛ na bɛ yafa aw ma bi k'aw don arijinɛ kɔnɔ o don de filɛ nin ye hɛrɛ dɔ ye dɛ marla maa yɛrɛ bɛ nisɔndiya don dɔw la yɛrɛ i n'a fɔ i donna arijinɛ kɔnɔ kaba maa min ye san 5 kɛ kaso la san 6 san 10 don min na a fɔra ko bɔ i ka taa o fana y'i ka nisɔndiya don dɔ ye dɛ o y'i ka nisɔndiya don dɔ ye dɛ a yɔrɔ jɛra cogo cogo ani kɛnɛmala tɛ kelen maa min taara i da banabaatɔ dilan na dɔgɔtɔrɔso la kalo 1 kalo 2 san 1 i bɛ yen i tɛ su ni tile yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na nka e ka furakɛ k'i kɛnɛya dɔgɔtɔrɔw k'a yafari ma i ka bana banna o don fana tɛ bɔ i kɔnɔ dɛ o y'i ka nisɔndiya donba ye diɲɛ na ka d'a kan mun na i hakili tɛ bɔ nin don sugu ninnu kan n'a kɛra ko kiyama don a fɔra e ye ko maaw tun bɛ ka kiyama mun nkalontigiya tiɲɛ don aw fila tiɲɛ kɛnɛ kan o tuma na nin y'aw ka donba ye a ye taama a ka don arijinɛ kɔnɔna na aw tun bɛ ka layiru ɲɔgɔn ɲɛ fɛn min na o de sabatilen filɛ k'a ka taama a ka taa o kɔrɔ kafiruw bɛ ka minnu na gosi halisa Alahu Taala bɛ olu de tanu ko kuma fɔ ala ka ma ɲumanw ti jahanama mankanmɛw ti tɔɔrɔ sɔrɔ tɛ dusukasi sɔrɔ o bi taama bonya kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ k'o kunbɛn ka tila ka t'u bila u ka so kɔnɔna na يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قدومي نالي على بسانكلو كرو إنا فالسبنين كلا السجل الكاتب إنا فالسبنين كلا باك السبن فين كرو تشغمنا يروني بيتي سبنين كمبكي بلودوغيني لسانفه radamade Allah Taala ye dɔnniya d'a ma ka taa fɛ dɛ nta goloduguni ne kunu kuranɛ yɛrɛ bi sɛbɛn waati min ɲamɛ ɲɛfɛ se kama min bɛ yen o kolo falaka ni kuranɛ kun bɛ sɛbɛn o de kan walima tamaro i bɛ tamaro ju cɛci o fankelen ni i bɛ kuranɛ aya sɛbɛn o kan walima o bɛ taa gabakuru fɛnɛlenin dɔ de ɲini kuranɛ aya kun bɛ sɛbɛn o de kan nin bɛɛ waatiw tɛmɛra waatu tɛmɛra an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan sɛ jolo n'o ye kamansi ye sɛbɛnni kun bɛ kɛ n'o de ye
o kuma sheka ba shi de ta ka ashu da bajila ka sabani kelai hal colonisateur ko menan fe ya wati mi bigi kunte yu nun de kunye bigi wi wal may beta soro che kala karata kala ni o be lese o nunguni ko shu da bajila ka sabani kenai bigiti abe sebenu nunka ka bokulu doginena kanata ke papier ina fambela jere nyabala chogomi papier tasuro yiri fu walma fini ngolo ulu de fene be gushi ko gushi foko ke papier semeni kume ke o de fene alsa semeni ko mbaga kaka on amba ka bola walma ambe fe ka bola manjunde ba mbulo sisa semeni munu yere fene kumbe ke kunu hakilla sa isigile yere ba be sebe kan ante semeni gela do ko mambulo ko datlo bay mawbe seba emi yere be sebe na e woshi jikene de baga bi noro kadaka fanga de kundo a chiffre nu ana lettre nu a shiboli mano iba gushi ka sama kabla yembe ka gushi ni be kumek me kambo la sisa manjingo nana ordinateur nana amaka sebani ke clavier wi o clavier ko fene ma gwanta na tuguni be ba do touche de be sena sisa maro la yere Allah bana sebani mina ke yere ba fo manjin mani sebe ina fo fo lan kuma fo lettre sebana ma chugoni a sebenta ere bini sigi kam manjin kuna dondo ka fo a sebani jugolat nimbeti doniya do ambe nyebal akela may na fofolo lettre ci kuma cigon wol lettre kuma bla bouteille de kon ka lettre bla bouteille chama ngono kati jo ko ji dala ka lettre kele bita sura be bla bouteille mu kan kono ka be bla kata na ma dosro abi dosro na sera jamana min ka o be bouteille min ta ka alla je ni lettre kunto luta o basi gi bouteille kono to ka bla jife jibe tanay fo lettre ka destination mawde be ko ji da fenena ko bouteille kumme na sera o ma o be soro ka daele na kan ka toyi abe toyi na bitima o fena ba bla kata bokunya ko nyana bole nga wati temera ni de fena kera aboro la nyere na lettre seba mba di mo go maya enveloppe ba sebe be ma do sigle yoro la yoro be lettre sebe wari yere ba di do ma itato france amerique wal ma itato jamana e kan ndindem adobe se ado tisi kabola sisa ala na doniya da ma fan hali message sebe yere atamba tambulu bisi gilen to yiga glan san fe demba amerique wal ma france bawle o sekoni kele aw club be nyon ka system wera faraka naw be fe kan nyogo nyaba ka kuma wati ni ko fene ka aw be kuma la me wonye be nyogo na fene kabago te ala doniya da ma de me munum baka gla kana kabago yawla ala mi hakli duma e kabago yawlude la kabago ra Allah de la ala be kla ka dore faraka me na yedam fene ka kabago yi ala ba yira ala ko dam fene te kale ala de kundu ka kla ka ambele jele nyabo ninda ma de otuma Allah taala bo de vanyi ko domi ale ala be sangolo kuru ina fo sebeni gela ba ka gafe kuru chugon note ni sangolo épaisseur la ja gria ka bo sanfuru folo la ka se flana na sanke me duru tamade ni gria la je me ala ko kabo kuru iko ni sebeni gela clara ka seben na be papier kuru abulo chugon walma ko dogini aba kuru abulo chugon kale ala ba kiti ka yirawla ka fo ni yale Allah taala ka kabo ko de sebeni gela be gafe kuru chugomi ka fene ba kuru chugola ale ala yawdani glan damene chugomi ka be klaka se gaw be ka chugola kama bada'na awwala khalqin nu'idu ayawdan dan chugo folo mina de kala be klaka o bela segiti yorebe dan wati mine ina don nyena hal garki se kele o sirlenti la kuma ta finima imana ni fugulay imana ni samaray imana ni fini o ni be wuli kiyama kene ka ina na chugomi i wuli tola kiyama kene ka be tenene bebe wuliti hal garse kele ati mashi chebete musobeti ambele jile me wuli kanjo ala nya koroti yani ala ka klaka ferebo damine mo la doni note dobe wuluti ferebo ere na dobe ulube mina uchugo de la ka tu fili tasma kono ferebo lital na mo be klaka ferebo kale ala yan dan chugo mina ka koro kabe klaka sigan ka uchugo kelena wa'dana alaina o bara min fle ko ye kaba ko ye la yurude ale alaka abe layuru min time inna kunna fa'ilin kale ala yo layuru kan time bay ko ala ya foli min ke kabe se gambe kan kambe glan tuguni o layuru kam min ala yo wajiba yereka kabe klaka se gambe ka kiyama kene ka kambe glan layuru do de e andara do ka layuru time la me ala ta o siga ban en nazara mana foko mablu golo ay nege golo ntumo kana nay ameta faranyon ka ka yele ka do mulula ka mablu kuro were glan akaba ko abe jomene ambete dala parce que abaka kanyana ibe mablu kura mun nale anege o boran
wonne ke kolum num baka tomoya ni nyeba la pususu tigi kun katanai uludi bi franyo ka tukunu ku yel ka jibo ka klaka bla mulla tukunu ko ke glan 20 kura ware e o folo min glana o tigi ma dese ka sego ka ala minyo glaba e regla ala ko salen ko fa be klaka sego ka o siga be doyi hakila tukuna amma tiki minade inna kunna fa'ilin kali ala yo barake bay ko siga bo ambela jilena na ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور كالي على سب الزبور كن دوكو كو كتابو بيرو كو توراتا كما من كن الزبور كني أم بعد أي كتابو يمونتينا داودك ale ala ya sabe zaburu kono min ba'di zikri kofe no ye gafe ba min be ale Allah taala boloyi asebenin kofe ala kallahu mahfuzula kala ya sabe zaburu kono amunu ya ira ku zaburu doronte go kitabu be to ko nin dara zaburu la me be tawrata ta be injil ta be qur'anat aseni kuma kan aba kitabu be la jelen kono ale ala ya sabe kitabu kono lahul mahfuzu sebenin kofe annal ardo koddugo kulo min flen na nyeflal nambaka anga sobi joaka jubi bola zamfe yarisuha ibadiy salihun kale alaka jonyumo de be klaka dugo kulo ni chienta o bayira wati dobe se jiye kono ala be marabbe le jilen sigi ka islamawde be klaka ka dugo kulo sanfe marabay o kaba go akani mine wati to do te marajiyana islamawi 8 siècle de ke 8 siècle o baka jiye be mara fambe ni tara yoro islamaw ka mara be hannu ma ke islamai ni so ngobina sara islamawi ka jamana do ere ke capitali na ko me fama ko andalus no de gara espagne bi ni ngaraw kontrandi be bina ke islamaw de mais ala clara kamarani minana do reshite an kuma ka ala bato chogo mina an fana yo toyi ala fana ya yirana kala de kunya fanga dam a clara ka fanga mina me wati bina ala kira ko ali salam islamu bina se kafiru la kufa ko fo yahudiya be tu dogo yiru ni faraw kofe fara ere bi islamati metolatu aba ko islamake naya ko yahudiya do flen kofe kana fa yiri be islamati metotu aba ko islamake naya yahudiya do flen kofe kafa ko yiri bebe ni fo fara bebe ni fo fona kra yiri kele o yiri de to ko gharqat ko yahudiya yiri o de ko ni yahudiya do dogoro ko fe o islamay wele madina kaburu soba to dalembe o yiri de la amma fo ma ko baqi wala gharqat a to dalembe o de la o yiri ni ko drombe de islamati me to wele ka fo ko yahudiya fle note yiri beba fo fara beba ka yahudiya u faga ka islamaya ko ka marasi ka dam ko ni fena be ke Allah ta'ala ka kuma kali ala ya sebe gafe bakono zaburu kono walma kitabu be kono ka kwale ala ka gafe banye ko dugu kolo kali ala ka jonyimo kolo de be klaka chienta na inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin inna fi hadha ala koni mumfle walma abenina la balaghan la seli de do liqaumin mawye abidin munkara ala batu jombawye ni la seli de ala seli ka be la se ala ka jombaw dem mun sona ku kundo ala ka jomanya ko no de do ma sona mawma bana ala batu mai maso aka daila ki ala ka join ngam mawma sona ka ala batu isona ala ka jonyam ala ko ni la seli di kala sambe la jilema inna fi hada abeni kiboriya kono la balaghan la seli chogo nyumana li qaumin mawye abidin wal mamantonye abidin mun kera ala batu jonyumonye koni chikanye kala sambe la jilema amba ina ala fe ala kan ke jonyumonye mun be ala ka chinyumo na me ala kan ke jonye mun ka sirata Allah ta'ala ka ci ambe fereke ka anjoni yorola insha Allah ta'ala kada ka chamman bakara watida ni ala sona anya bla yoro mina samina tay insha Allah ta'ala ala ko wati rana ala ka hero chaya ala kan de me kan sabati wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aya kemeni wulun filana
سورة الأنبياء آية كماني ولم لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ambe Allah ta'ala tanu ka wali manno kanyini masabala fa kambe soaba mon fotawni ketawani ngene tabela jelena ambe kishini nema chama nyini ala fa ko shuru aka jona mandiga jomi kada yekati meddam fembele jelenka nodi abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi ndo ni sella ka shin kelimbe Allah ta'ala be silika shinta ananga walanda bi nyona in tafsir suratul anbiya sura min be kalau taala ya togoda nabi nyumoni chidewna wal malay sura min togoda nabi nyumona o sura ambo di kono ni masabalo taala ka nyei masabalo taala ka kuma kamunu be nabi kuma fala ka chide ya di salatu wassalam ka damene chidena allah taala yi chide min kala halafu inna fa sayidina nuh alayhi salam kana sayidina ibrahim kana musa la kana isa la kana nabi nyuman chamana min bele jelen kala halafu ala ka chide ya alayhi salatu wassalam fo kana se suran laban yoroma kangarda kan yeshin ala ka chide ma alayhi salatu wassalam ani ala kara chira jamakulu munu ma nulu kara jamakulu murutile no kara ma karo gelewni no ye magan kafiru ye ni ke bora bele jelen fora Allah ta'ala bina kuma kunceni buludi ala ko amma togodi ako wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ako ala kirama sallallahu alaihi wasallam wale alamma ikra ci dore shikama wama huna adatul hasr nafiyu kuma dola wa yufidu al-hasr wal-qasr kaye kafo imma ci dore shikama istisna'u bitugala illa fonna kera rahmatan hine poluma lil alamin damfen bela jere adama dembe ko tere hali damfen tom nunti mai Allah ta'ala yekra ci le ke hine kala sa bela jere jinaw sereyara wala dabaw sereyara wala hali bagan sereyara kafala ka ciden kera hereye uluma be bukhari kono dondo ala kirati meto alayhi salatu wassalam nyame dosna ka boliti kani magira ala ka ciden na alayhi salam ala kira yibolu munu mene nyame kumulu anakan o yorobela maw nyebe kirani nyame jolena nga nyame baga munfo mugo kulota kadaka mauti nyame kakame ala kira ko ni jolen sora nyame ba kira fe be ko ni somina ko nyame baga fendo ko ni fo be somina nga baga munfo fona ala kira yo fo mugo ya alayhi salatu wassalam nyame klara kuma mi kira nyini galeke ko ni nyame tigi join
o ya tigi ala kira alayhi salam akwai kan yo me kuma kan mun fonyi si sai ya mewa ko ala kira ne to me de ntinya me ka kame kira ko nya me kodi hibab la bara la iti bara ni nyogona dumini ndam wati se bara mina ba jago ko fa ko de ke o tuma yisra alanye aw ka bagan nununa ala kira ni ne fo fattaqullaha fi dawabikum aysra alanye aw kan indaban nun nyame kumara me ala kira de yame nyame tigi rema nyame ka kuma me kan nyame bla bara la ti si bara mina o bara fene kelen ko o dumini tidam ina fanga fali tigi yana nga so tigi yawo be jogon sayere bolo ni fali ko ni bi bolo ni ma fali ko ni nyegwa ere ba me do ere da ko ni ma fali ko shika bi dangadi wonu kuma bebe fanga jamana ko ya ni ma bushi ala ka dantan fendi do ikanka hina femi waso fana biti ni biti ere wotoro bisirala kadoni da o wotoro kuna abasa ma fadda ji kanga jema bi boda keren non no bela busantigi ni busamba ma alors que allo doni clairo tama na dareka klubi fa kada ka ti sako ngani nyata udangu nyamfe ukanga barake manga no bla barala utse mu fana kor e fo ma wero de kabo jamana kofe kana fo awni anga falimine mine chogomina kama ko te islami jamana fonnan zaraw de kana wen jew ka publicité o ke falika anga minetani akana toro akana barake baraminat sa e fo ma wero kana fanya nanga islami ananga hine e no te faliti la fiambolo soti la fiambolo ni mangante ga ka bada ala kare ni kuma fo ka fo ko daba yini ne kuma fay otumana ni damati daba o daba na bambolo fanga hinu lad asagaw abaw ashew ni ya do etise ka balo etise ka mara etise ka hinal o koro eni ni shimara limanka no te kiri baw chere kana la je ko daba aka hakke be se ka yelela kada ka ya so otumala kiran na limma ke hinay adama don damam jinaw damati hali daba hali kono abebal wala kama Allah ta'ala ya jeyay wama arsalnaka ni alame ci doore shikama illa rahmatan funakra hinadi lil alamin dan fembe adama den drontere dan tan fembe do al alamin fomo fembe nabi jini kono ala kiran na likra here akelin kelin bela jerem kada ka yace ka here do e bangira islamiyya kono mawuma bangira ka fana batu jo batu la wal madina werela o tigi ka tubi ka ke islamai wode be se ka islamiyya jiafu no te te jiado alaw e bangira kono ikro bara kono iba kono tindoro iti jia shidwal en mami mbora ka jo batu la ka tubi ka ke islamai o tigi be se ka islamiyya la kali ale ba don ka bora jonya do de la ka kawroya ولكن عمر بن الخطاب كما فاككمان أقول لا يعرف الإسلام ما لا يعرف الجاهلية أو لا يعلم الإسلام من لا يعلم الجاهلية ما هم ما كنك كوتي تسيك فين فصل ميال إما دوكولت ألا تنمكو يتجو بتوكودون كي جيتا كادا فين ولا كي تنشيدو إبانغرا كونو كوتي تفين فصل ميال تسيك فشي فال مما مبورا tugutugu ni bari bari wula ni haram yalen do akasara kuntala ki bugu fewere mutala ya mugo kuntala yeni beke no tigi tubira e kawlo kala bato chugola je ani mami bangera la no kala bato e chugo kele tikele kada kala nyabe jiya were la yenyete mona ala yodi fo adamadun damate lil alamin dam fembe kale ala yekrachi ni hine dam fembe la jelende na قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل أفوي إنما يوحى إلي أو كادون ويتشير على كتشير صلى الله عليه وسلم أنما عادة الحصر دوننا يفيد الحصر والقصر أنما fushiti fona kera aladi kuma la yino de annama ilahukum aw tigi ala aw kanka ala min batu ilahun wahid ko ala kelempede do flate sabati wasamte warjete sangolote dugukolote masaba ala kelempe kakanko de batu fahal antum muslimun ay hala kunu muslimin okoro da yaw tili yaw ka islamai fahal huna akorate ina fanyin kalidu ni ya koro ko fana ima bashike yala aw be ke islameni kuma folin ko abseka fam na kuma la yini munye aw be dan kun islamaya di fa hal antum muslimun o koro ayaw tiliya ka tubiya ka islamai
asakum ta do ka fawda masai ala kele aw ta do kanka ala kele ni batu otumana dona sisa ni ala kele pede ni batu kaka fahal antum muslimun okoro halla kunu muslimin ayaw tiliya aw ka islamai kadaka ni sara ka surat islamai ijote sayala da wala tamutunna illa wa antum muslimin ayaw jijaw kana sabada fawka islamai de jonka herete fushile ka sawati fukata surat islamai de abana wata ka fantanyati mugo ka bailani te to ko tinyete ni shite anyere ko bamanan gana ni ya mai ka shemo ka go abin na mayalati nota nasara amma ka go amma ka diwo kuma te amma ka diya amma ka go kuma te oi bisa watini kuma kami bina boyda ni kala halaya ala yere mako bodela laban ko ni man wala wal aqibatu lil muttaqin laban chugo nyuma ko be yala nyisranye jonde note ma chama ye chugo kai bebe nyabo nga sawati ya kana kinyana de abe kuma munun fo anabe jesi munun ke anti joni ma ala ko ni jela do me ale ta chugo ko ni manya de ata chugo manyam ma do be ata toti se kala to kilin shifo fa ya haklito musola wal ma ya haklito ndew wal ma ngafuru mi be fa aka haklito dutigi do yere sa tolabe kangar de da ni sara karsa kana nga filiasi amuso ni sara karsa kana donjena efemi ko ko ya te bolo yere ebe joro la munatu na ki la yaga ta yoro mi kanga joro dela karsa yi cieta sa mi cieta e kasra shitola abana ene sara ka bay do na dinga kono cinya dire muso mi ma ko ma jayi ebe mumbala yisalen ko ebe mumbala fush kana musukun nun jeti kana ce goblai hakilla kana den goblai hakilila isa wati bina ke cugudi ni ala cela ni ne kagale isa wati ibina ke cugudi ni ala cela la mamma be miri ni naka ami aka cala fa ala be laban cugo nyuman dim ase laban cugo nyuman be soro sira mun fene fe ibulu baraw de kay yani sa yakiso te do sa kuma be kuma mun fo iklo kana do ala ay rebe la halam nun kay iklo kana do ala abisa ka to barami kay nye kanai kira dungo kambe be wuli bara de kan sara kan to barami isara ki to barami ka ko kiyama kene kay be wuli ki to bara kelene o bayran ka hamin ka klaka joro laban to gollada bayina la fa ala kallaban to nyuma ndam be la jerema allah taala ka kuma kan ka fuyi ki ka do wayu cira e muhammadu ma alayhi salam annama ilahukum awtigi alati do were shiye fona kara ala kelinyi ilahun wahid ala kelin fa hal antum muslimun yala aw be son ka were kolo o kuma korode ayawtiliya ka were kolo alay فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا نمصن وير كل على يفوي كد وبنا على بطنا وبنا كعلى ككلني كنوا يكد فقل إكافو آذنتكم nye awla dunya ala sawa'in fema munkaka awni ne bela jireni nyonche ala ye femi ndia islame kote kafri kote ambeka kala oye munye kuma ni mese ikata wahyu ne malisa nama yuha ilay wahyu min chira la kramade ode sawa'in bainana ode fenye ambeka kan femina ase ni yayi ala nyana ni makanin toy ni fana ye ala ben nyama ni srami ya yode tama asono dem islamiya ni kafiriya dɔwɛrɛ isona ala ka kuma ma ikra islami ibana ma ikra kafiri o sombe ka ala ka kuma ma cogodi o be ken wahayu di o wayu mun fana nana ala ma community do ira ala kira ala ka ka cila solo doroma ka to bala de ina fa cidin to nana cogomi ku nyeshi dugu kelema walma ku nyeshi manton kelema ala kira nana de ka nyeshi bela jelema lil alamin dan fembe otuma kafiri fen fen nyame ala kira ka kuma do alayhi salam ne koni yawla doniya ni fenye femi kaka ambele jeleni nyonchi furubadi do ambe kakala o yemunye o yala koni nde faqul adantukum ala sawa'in ni awla doniya ay a'lamtukum ni awla doniya ala sawa'in femina kaka nini aw bela jeleni nyonchi mashima usani maye foni mami sonaka Allah ta'ala ka konyati ninye nga kibora fola yiko fo awyi kibora fola flana ifenjumai wa in adri nete adon
kuma koray fen jumay nete ni ndon kibora mi mina fosi san sisa neta don akibora bina ke chogomina wa in adri nete adon aqaribun yala kasrun dewa am ba'idun wal ma yurakan janewa o yemuyi ma tu'adun aw bakal layru nyonya femina yala fen surman do wal ma fen jamjam aw bakal layru nyonya femina o ye kiyama kodi afara ko kiyama bina kiyama ni kasrunwa akajjawa ne koni ta o doniya be sey kata yoro jume o ye alad ma shita do kiyama be kenin do kira koni e tamashe mun fanya chama nana sakwe tamashin belebele wa mbugulu de kono ni wo fra nyon ko be ta shegina nga tamashin fitinu nera kono mabdala ko to be sira la tukon chama garasa ka ye ka fo ni meke o kera anye bala dongol anye bala ala bela jiren fam fora ka be ke jien laba yana folice ala kire tanga de nyini ala fe kala kana to aka sahaba usoroy ni le tanga yini na ala kire ni fode ako khamsu khisalin wa'udhu billahi an tudrikuhun jogo belebele baduru bey mbetanga nyini ala fe yaninda ka sam o wati kana awsara aw fena kana wati sara kra yo do ka do jabira kada ka sahaba ka wati ulushimai tabiuno ka wati o mai me kra ye duru fen fo hadisani kono aduru kelente ko fet ko na bekera anga bi wati ya bekera ka fushiti ode kama mami mbe yali say bigire di nyama ita donde fen gasurun goy pangu kilini nyewawa ibayeti nyewulilati e fen amano alama e rebula ka gelen jugo me am gelen tiw kra ga di sado be ali salam ako wallahi aw bebe sayina fo bebe ka suno go chugon kra ni fo innakum satamutun kama annakum tanamun aw be sayina fo baka suno go chugon watub'athun kama tastayqizuna min nawmikum aw be lawli kiyama ina fa be kunu ka bo ka suno go la chugon abe feka fodi ni barakan walam wama amru sa'ati ila kallamuhi bil basr aw huwa aqrab kiyama donti dore shi fona krenye komi allamuhi bil basar kinyatugo ka yele Allah taala ko kiyama ko yode ya lebulu walma kasrun katimo wayreka Quran be sigi min ko nina mamu yema hakli mai wotire baka ka kiyama gla tire di nyam ngango ni ta wati be amanyira di nyam mu sara mbulo de sara no tanto ko ni saya hakli tan e mal na me jana jakene kan shi hakli ti saya mami mbi to kaburu la kafone rebe sata o manjanga wal ma jana jakero la fumma de kawula yi kuma chaman dablati saya miri ayato am jana jayoro la e mamu na no bo kuma chaman iskulu hakli be sayani a gwansan ma to kira ka fa saya wasara wajule yu nanga bi watu te akunte ke kwi saya kene ka ma do ka wuli ka wajule ke an jago era ladi kadaka na make jina jayro be ke gire abe kay ma shiti ka hakli be saya jina jayro era kira grand retrouvaille san kele bini mami che sanfla na fra ko karsa sara abe be sin ka profiter ka nyoyenti na nyogoye shuwera ko na hakli bora ebe doni kuna ebe bolokorota damne fi bi turun doni kati siga kref aw sigira nyon ko ni krefe abana musara ka ba kerede la o sam flab baro di bidamine sa foka o faraka bo nyogona jana jana ninde bi ambali shuko keneminka a hakli ti sayare lati tamim anga dine karam go badot tamim ako fen flabbe ko no mamma wo masra ko wallahi hal ni kulu yi nyogushi وإن تلاتمت الجبلين عنده فلا يخشى هل نقول فلا ينون غش أكرف كتسرا فنفلا ni saya kera me duskumbo a chogola saya kena ke bale be kele ibulu wal ma qur'ane kala na ima boy chogola qur'ane baka kala anama kala be kele kal na la yakulu flabla ka nyogon tati o tigi krefe ka duskun ka jalinya sababiyal maga yashidna duskun o bayre duskun jara kaba hina shidu roti duskun ala kambele jelen kishika bon otomana nuyu kodo kuba ala tanima faqul ekoniki kanto adantukum nekoni ya wala dunya ala sawa'in fema femin kaka aw ni nin bela jeleni nyogonche wa in adri nekoni tadon aqribun yala kasruwa am bayid wal ma kajja ma tu'adun ala baka wala yuru nyonya ko femin beke no ye kiyamai asrunya na janya o dunya tene yoro na
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه إكادو ألا يعلم الجهر من القول نكمك من دار كنككو ألا بودون ويعلم ما تكتمون أو بفهم فندقو أو دجقرو أي دولة يركنا لما غير فهم بيكونو يماف كلا بني بلا جلين nana kelente ne madala nanyin ya pare reglan folo de ka pare reglan kuma min be mo kono ka sura ma fo folo pare re ka fo anyo me folo amo me folo de technology boni avance len antaro abina kuma min gonin me amana fem min bi kono o ka fo o dona pare fe ka sura nye ere da masama e ma fo kuma dona ya ke tale ko aya mine aya fo o goni chiye me aya mine aba kono aw nyata na karatu ge izade nata ba ko no mo bo don jogoti mashita ala ko femo fendara kene kale ala bado wa femo fenna bado go kashite do ala shite do nalate mashite ni do abeni fembe la jiren kalam fen do gole ya bado fen bangele ya bado yiri bulu kelinti mumbe bitu ko lo sanfe kabbe bi ala nyinam yiri bulu ere yiri jumumbe ka sokonna la bulu be bini mi gebe bo ajume kalam dube jade nyabe yiri bulu la kika do kono nafa ere bi mawole ayna ni franka boy mais suro yiri bulu bindola ngulo yam yiri bolote fo bulu bindola etene me machine wa yeka sokono na yiri bulu bindola ima bo akalama jiye yiri jujuli be nye kono yiri jujuli be ji chamanche yiri kulu sanfe yiri du kulu sanfeta yiri jujuli be o yiri bulu kelen wo kele ajalan fara keneka ala ko ashite bi figata sura binale ala ka doniya kono kabinale ala ka doniya ko wa baji laje akoro cenjen fen be ala ba be hakedo cenjen hake mimbe ala be bata abe ko wajita abe ko ta halika kolon konota ala ko kabe ni bela jilen ni masage kumara filita ka kuma na nanga kuma utigele basi ambe kuma re kan tot kuma wale kana na sogobe an ko fe anta ka ke galoyi ma ala bi kuma be fo parce que aka kuma ko fe iti sigin bayal la muaqiba li hukmihi ay kuma min fo ma wore kana ka bo an la ko kuma tifiyo ko tuma na fen dale kene ka ala badon wa ubaka ko min vene dugo wa ya'lam ma taktumun aw baka fe min dugo kale ala bo fene do na wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin wa in adri ne ko nin ta don la'allahu fitnatun lakum nin kiboro ya min fle adogoli awla kasro aw ta don ne referente adon yala lajrabili dodo ala yoro la ka bin aw kanwa wa mata'un abeseka kayre dam fenfanai ila in katabla watila ala ye kiyama kiboro adogoli min ke awla lajrabili dowa adogoli min kerani aw mabwa kalama ala yawla jrabidewa aw kan manke wal majuguma wala saka do godo kadaka ni kiyama kibora kuma dugana akumeke baraida cheni gala kumichaya ina fonyu mangela ya refina kumichaya chugomi nimbe sebita soro dobe abashi beke cheni afora ikaba ko kiyama ni ndoi abo dondo sebene mbaka kalben kono no suru yara kuma mna bi remine ale beto cheni na ale taro abina sadunjume iduma na saudi ka kiyama wulile yana ale ka tubi sayabe sinka ale soro yani kiyama do yerechi yora makali bolo la jarabili nyumayne kera li bolo la jarabili jugumande nene fana bi wala kama isa do ala ko dugo ila kiyama wuli do ala yo duguli minke wallahi anga here de ba an boli ya kalama anga here shital e mali shube la jabali minke kaburu kono an klota la anga here de ba kera ni vo ni meleke o yeshu ko shi dinge kono ni ma fembe ka bebe shu ka shikamu fona kara da madeni jinai kon nan fana kun kulobe do ala ambesa o ko ran kulo dum baliya shu ka shigana na kila anga here bola da nata e kallo ma bi bolo i prenendo kabla i dako i kulobe shu do kule kana dinge kon o logo ma kele mete gun asa eta do eta na ga chogomi wal ma idale mi ga glanga i bi feka sunongo mana folo shu do kule gans na ka boti e o sunongo kele mi ke e ko kaburu do re kumeka anga soni nyon cheta an meta kaburu mum bla fokulu ko fe o kunti magrana ya kaburu bi tabla fukulu ko fe yoro jana wala sey kulo yere kaname o koro shu go shikan amman kam me baliya anga here de ba
kiyama wati fene duguli kanga here de bala de an kana fam ba nyire sama bonno Allah ta'ala ko ala kirama kaka sigi kafu yituguni wa in adri ne konin ta don la'alahu fitnatun lakum aw kasaya wal makiyama wati duguli min fle awla la jirabili dodo Allah ta'ala yoro la kala se awma wa mata'un abisika kayere da muntai ila in katabla watila aw ka kafriya abisika were da mun jena yani aw sawati parce que hin ibaka kuma wati mina fokata se wati madante muna arabukana be fode mako hin atuma seka koi fokata se wati mala bi tigata wati ibi redda munza ko kiyama don dogolela kuma dolaika ere min bala bonindo قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال ربي قال كري كندو صلى الله عليه وسلم أكو أنتي ألا احكم بالحق ألا بانيني فيك كريتيغاني نيوتشني تشيكيري دون غلو يا يرا تفسير جترو كوكما كاندو دوغل من يورولايا احكم بحكمك الحق كريتيغي نيكا تشيكيري اني نيوتشي وربنا الرحمن ام بلا جلنتيغي الا كودي هينه مساي المستعان دمكان كانيني الا ميف والمتنغا كان كانيني الله تعالى ميف على ما تصفون فينك او بك فمي منتو على كل كسرتي المستعان كاكينا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودي مستعان كدمنيني كتنغنيني على في على ما تصفون او نيمبك فمي منتو على كل okora baka fewere min bari ala la koye ala ye kasralat fewere min baw bolo mangudu ciena ko ala do ko kasralat otuma bebe je ka tanganyini ala fe ka bola joti ala ye aw kayiri mani venete ala ye kelim pedi ani fushiti keli laysa kamislihi shay ko fushina Allah ta'ala ti kanya nyoma wa kanya nyonte ala la ko tuma na ambele jelentigi ala tangabe nyini ale de ve ka bo femma femmi ni kafiru boko mangutu udala amma ina ala fi ala kan bele jilin kishi ka bo kafiru kan mangutu fem suratul anbiya alabe ban yorola ka beni aya kemani ayatan flay insha Allah taala abato amina do sura wala kono sura mi no togo ko suratul hajj hiji ko foli sura